সারা ত্রিপুরানি যত নিউজ চ্যানেল মিডিয়া চ্যানেল নাই দंनाय তিনি দফারক ত্রিপুরা हानि বিচারক পয়লানানি সাকবাইথাংনি পক্ষতै তাই সিভিल सोसाइटिनि बखाक्तै आं पाइफ्लाया खुलुमंतै हामजाकमा याफारजाव तिनि जों आरो स्ट्राइक खायमानि मेन रिजन गावबाहाय जों जतनो साइमानो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बो साइमानो इंडिया गभर्नमेन्ट तो बनिजिसे आन नोटिस रेनाय नर मीडिया रबो साइमानो थानाय 19 तारिख मे भारतवर्ष प्राय 3 कोटी हाय बांग्लादेशी रोहिंगा पाकिस्तानी आफगानिस्तानी अवैधभावे हाबै नागरिकत्व नाय दंखायजा बरंनि कारणे ताबुक सारा भारतवर्ष गोबां जायगायाव देरा जाखाङै दं आरो बिसिं सबसे कठोर एफेक्ट का त्रिपुरा वेस्ट बेंगल ताई आसाम इनके अ जायगानि बिसिं जतनि साय अस्तित्व विहीन कमासुकनाय इनके त्रिपुरा राज्य वेस्ट बेंगल हाबु हमबानो वेस्ट बेंगलनि आगिनि हानि बिसार बवानजै दफा बाय दफा मिलिलायजाक बरनि आसुक असुबिदा करै हाबमाबो चिनरन सिगबांया वेस्ट बेंगलनि जे पपुलेशन दङ आबुनि तुलनाय बर अबारङि हाब आरो हाबियाखौ आसामाबो सेम आसामिसरनो मेजरिटीखौ किन्तु चिनरनि हाबमुंखाय एमन सिद्राका हाबका जे जों कोनो एक समय बोलते जों भारत यूनियन जे दिन बाय एग्रीमेंट मार्चिंगो आ दिन जों 90% एबाब दंमोन अब इतिहास साव अब सेंसस रिपोर्ट साइ दङ किन्तु तिनि जों स जागा माइक्रोस माइनरिटी इंगै जों ताबुक ऑफिशियली बाबे 30% 33% हनलाय पानो आदो 30% कालिया जों जत डिपार्टमेंट सिनि बर रकनो रिजर्वेशन कोटा फिलअप खायतनि सिजागो 16% फिलअप खायजागै दङ नर रुतुगै नादि टीएसआर पुलिस बैटालियन থেকে मास्टर থেকে आरम्भ खालाय जत डिपार्टमेंट 17% फिलअप खालाय जागै दङ 16% फिलअप खालाय जागै दङ आबोनो कारि नरक इयरली फाइनेंशियल जे बजेट खायमेनि नरक नायदि बजेट बाहायके फाइनेंस बजेट बाहायके इंबा अ जागानि डेवलपमेंट प्लानिंग अ जागानि कर्मचारी अ जागानि पपुलेशन आबोनि ऊपर बेस खायसे फाइनेंस बजेट खायबले किन्तु टोटल बजेटनि 16% ट्राइबल वेलफेयर नि बागै बजेट खायो हंकाय जों 16% सबै मदे कलाय कलाया वान सुबि नायदि हंके 93% तंनाय दफा 50-60 बছর राजनीति खायमा बायसे ब तिनि 16-17% अंखारि फायके हंकाय ताई 50 बছর राजनीति खायके अ त्रिपुरा हावो अ हानि बुसारक 1% पानो तोरा तंनो अब कायसेनि बेलाय वाना मा सिंसे कक नर जेहेतु मीडिया नि सामुं खलाय दङ बाकी पॉलिटिकल लीडर्स सिंगी नायदि तमा रूलिंग तमा अपोजिशन जतनो सिंगी नायदि ताबुक जुदि चिनि अबहाय कंडीशन हंकाय आगामी 20 बছরनि परे चिनि रेशियो जुदि 10% नि तला थांका हंकाय आबां साया संविधान सावो कोनो रिजर्वेशन नि बेलु ताइ तं याफोर रिजर्वेशन बेलु पाइ थाङो आ दिनो त्रिपुरा राज्यआव कोनो रिजर्वेशन कोटा टंगलाक आ दिनो नर तिनि जे एसटी कोटाव एमएलए तंनाय रक एसटी कोटाव जे एमपी तंनाय रक एसटी कोटाव जे चाकरि नाय तंनाय रक
নরনে অবস্থা তামুং নাই নর রাজনীতি খাইমেলা অবনি বাকি দেখাই বড় কিছু কোয়েশন খাইনা দরকার তো লিডার রংनो सोंदे তাই কেসে सोंदे পৃথিবীনি ইতিহাস বিদেশি রংनो জাগারনানি বাগै বিদেশি রংनो নক ফাংসংনানি বাগै বিদেশি রংनो সাপোর্ট খাইবংনি ইয়ারंगै বড়नो প্রশাসন ইয়াফারে রাজ্য ইয়াফারে রেনানি বাগै কোন দফা পৃথিবীও আন্দোলন খাইনাই করিখু একমাত্র ত্রিপুরানি রাজনৈতিক মিষ্টি চানাই রক রাজনৈতিক ন তুইজাক নাই রক জনতা সারি প্লাস্টিক বালতি খটিং মঠাস जाबाय হামজাক নাই রক थाइचुक चारा फांजाबाय पाइजाक नाय रक बरक अ आंदोलन खाइ दङ पाब्लिक नबो मिसगाइड खायै खाइरि दङ अब हाइनि बागै जों दिनै अ अवस्थायाव सगिया सार नरगला अब हाइ इतिहास रचना खाइने बागै दा नर राजनीति खाइ तामनि बागै राजनीति खाइनि सिंना नांगौ बरन दिनै अ अवस्थानो जों सयमालिया नरगबो सिउ जतन सुग्राम देबरमा त्रिपुरा राज्यनि एकजन आईएएस अफिसार অফিস বিসিং ককবথার যাগো নরক মিডিয়াও সামুং খাইনে রক নরংনো রিপ্লাই রে বিনি বিচার দাংখা না সিবিআই দাংখা না ককনাই রংনি মুঙ্গি কোনে কেস দাংখা সাদি পুলিশ রু দারো তুখা জাস্ট লাইক আবো হাই শশী মোহন দেববর্মা দলায় বথার জাকা আবো হাই গোবাং বরক বথার জাকা তাবুক নরনাং কাইসা রহস্য সাই খনারনাই কল্পনা জমাতিয়া বাইরে থানা নাই মানে বথার জাকা বিনি রুকুতো বাইনে বকতক সরি থিজাকাই মানকা বাথরুম কাহাম কক কতক সরাই থইनो मानो কিন্তু কোন বড় কতক সরাই থইনাই থইনাইनि सिगां साइनजों बाहान राखागै नाना बाय गोबां मा ब्लेड नि मारि राजा दं कल्पना जमातियानि एमपी सानखलाने थांसङै नायदि आबोनो खारि प्रियंकारि नङै थैजानै साव सानाय साबो स्टेटमेन्ट साबरका चिनरनि तत्कालीन चीफ मिनिस्टार आ पिरियडनि चीफ मिनिस्टार साव प्रियंकारियां गाड़ी एक्सीडेंटे मारा गेছে বা বেশ ভালো কথা প্রিয়ঙ্কা রিয়াং যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গিয়ে থাকেন কত নাম্বার গাড়ি ছিল কি গাড়ি ছিল ড্রাইভার কে ছিলেন আরো কতজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন ওই গাড়িতে আরো কতজন আহত বা নিহত হয়েছেন ওরা কোন হসপিটালে চিকিৎসাধীনে আছেন বাকি তথ্যগুলো দিল না কেন বাকি তথ্যগুলো গেল কোথায় গাড়িটা কি শুধু প্রিয়ঙ্কা রিয়াং হইছিলেন প্রিয়ঙ্কা রিয়াংয়ের বাড়ির লোকেরা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল তখন প্রিয়ঙ্কা রিয়াং জিন্সের প্যান্ট শর্ট এবং টপ ব্যবহার করে দুর্গাপূজা দেখতে এসেছিলেন এটাই তাদের বাড়িঘরের গার্জিয়ানদের স্টেটমেন্ট কিন্তু যেখানে তার লাশ পাওয়া গেছে উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গেছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মাথা ভাঙতে পারে ফাটতে পারে হাত পা ভাঙতে পারে চাপা খেয়ে নিমেষ হতে পারে কিন্তু অক্ষত অবস্থায় দেহ শরীরের কাপড় নেই উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গেছে তাও রাস্তার কিনারে নয় রাস্তা থেকে অনেক দূরে জঙ্গলের একটা সাইডে উলঙ্গ অবস্থায় পড়া আছে এটা কোন ধরনের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট আপনি বিচার মামাখা সাদিন মিডিয়ার নর গান সাইতে খবর কবং মামানো মাটা মাংখা সাদা আবরক हिंखे जों आगामी दिनाव तिनि से जों 16% अंकर थांखाय ताबुक जों बिसारमालि हांखाय आनि दफा 10% नि तला थांपुरु रिजार्वेशन कोताबो तंगला निनि मानथाय सक्तैबो मानगला ताबुक जों 80% बंचित खाइजेक तंखाय भायोलेशन खाइजेकै तंखाय आ दिनाबो जों सैतक थैमासो फान दामंगलाक बले ताबुक जों आ मुल्य माय हांखाय आ रेस्पन माय हांखाय आ दिनाव जों तामुंनाय मिश्रुम चिबुक सिंद्राय खाचिं रनोरि फिरिक बोथार तै बोथार किपन के कक सारनाय तंगलाक बले सादे आं नर मीडिया रंगनो साव संगु नरगला अ इतिहास नायनो दा मुसुं ना अबनि थिके मुक्ति दा मानना मुसुं खाय नों आं जतनो अ मुभमेन्ट सापोर्ट खायना नांगो अबंखा थानाय 19 तारिख मेव इंडिया गवर्नमेंट भारत वर्ष वो जत बेआईनी भावे अवैधभावे जे हापाई नागरिकत्व नाई तंगनाय 1948 नि परे तिनि जरा जत सरकारी फैसिलिटीज ना हुई बरकनो इलेक्शन एंटरटेन खलाइलायै शासन प्रशासन दखल खाइ तंगनारे रंग बेबाकनो रुतुगै कारी हुई डिटेंशन कैमो दावई आबनि परे डिपोर्ट खाइनानि बगै नोटिस रेखा किन्तु इंडिया गवर्नमेंट आफ्रो कासा समय सीमारि रेखा एक मास नि बिसिङनो अबनि एक्शन ना हाना नांनाय आबनि बगै जत स्टेट गवर्नमेंट नो फुल पावर रेखा
সাব ডিভিশন ওয়াইজ ডিটেনশন ক্যাম্প তাংনানি বাগিবা অর্ডার খাইরে জাখা অলরেডি রাংরি রগরা হজা কিন্তু অন্য হাসতেও অবনি ইমপ্লিমেন্ট বা অ্যাকশন নুকফানো ত্রিপুরাও जों नुग्लिया हिंके चिनि अहानि बुसारंनि बागै चिनि अहानि बुसारंनि थिनांनि बागै बंनि अस्तित्वनि ग्यारेन्टिनि बागै बंनि लाइफ सिकिउरिटिनि बागै जों ताबुकनो बिचार खायाखै आगामी दिनाव बर'नि अस्तित्व न इन पृथ्वीयाव केवल लाइफ ग्यारेन्टि रिमालिया आबो हाय जागा थांनाय आबोनि बागैनो जों दिनै अजागाव आबोनो दाति इमप्लिमेन्ट मा खायनाय बांलादेशी रोहिंगा আফগানিস্তানি পাকিস্তানি ইন্ডিয়া ওই সিমিয়া ত্রিপুরা সিমিয়া সারা ভারতবর্ষনি যে কোনো রাজ্য ওখানে তংথং আবনো রুতুগই কারিওই আইডেন্টিফাই খাইনাংথং ডিটেইন খাইনাংথং আবনি পরে যে হানি ফাইকা আ হাজা আবনি রাষ্ট্রও বন ডিপোর্ট খাইনাংথং আবনি ইস্যুনো তৈই जों दिनैनि रास्ता रोकोनि मेइन रिजन आसा तिनि बजागाव अनर लाहार कासु तिनि अब हाताय कतरनि याफांगो चम्पकनगर सादुपारा एरिया बरमुरानि याफां और कायसा फरेस्ट ड्रप गेट दङ अ ड्रप गेट एरियायाव जों अ दिनै रास्ता रोको खालायलायदों